Većina posade na brodovima dijeli ovakvu sobu ili čak i manju sa još jednom osobom i spava u krevetima na kat. Na brodu sam 9 mjeseci, da. Nekad kad je jako valovito, security zna samo doći ući jer security ima ključeve od svih kabina. On je obavezan, inače ti ne daju s broda ako nemaš. To mi je jedan od najvećih troškova u ovom životu. Nikad ne želiš da ti telefon zvoni jer ovaj moj outfit je zabranjen. Ako se na primjer probudiš u 11 i želiš doručak, ne možeš pojesti doručak. Ali da vam odam jednu tajnu, jer nemam dio koji je kao kuhinja, pa onda si ovdje mučkam. I sada dolazimo do dijela gdje provodim najviše vremena, a to je možeš li birati cimera. Imamo i frižider. Inače ne smijemo unositi hranu u sobu. Imamo li room service? Sad, pitanje za privatnost na brodu, pogotovo kad u tako maloj sobi živi 2 ljudi. Puno se prašine nakupi koji bi inače išli u moj dišni sustav. A najgora stvar u kabini, ovo je dakle dio koji vam niko nikad neće pokazati. Dobar dan ekipa, jako mi je drago pokazati vam svoju kabinu u kojoj živim zadnjih 9 mjeseci. Jako su dugi ugovori. Ja sam pjevačica na Royal Caribbean brodovima. Ovo je osobno Liberty of the Seas, nije najveći brod, ali nije ni najmanji. Ali kabina mi je jako lijepa, tako da pišite mi što mislite. I zadnje, naravno, ostavljamo najzanimljiviji dio, a to je moj porthole, odnosno 2 porthola, 2 prozora koja imam. Znači, prva stvar, ovako kada uđete, dočekat će vas mali moj hodnikić. Hodnikić zapravo nije jako čest za kabine posade na brodu i onda se ulazi u ovaj glavni dio koji je zapravo moja spavača soba, radna soba, soba za šminkanje i sve u jednom. Hodnikić je zapravo ništa posebno, više kao storage room. Ovo su moje stvari koje trebaju ići u pranje. I tu sam stavila kofere da mi ne moraju biti ispod kreveta jer uskoro idemo doma i moram se pakirati. Ali puno mojih prijatelja koji dođu i vide moju sobu kažu da hodnikić daje nekakav odušak, da imaš osjećaj da je stvarna soba i da nisi u kabini, jer inače kabine su većinom samo ova jedna velika soba i čim uđeš dođeš samo u tu veliku sobu, odnosno malu sobu. Pjevači u kazalištu i općenito performeri su na jako visokim pozicijama na kompaniji Royal Caribbean i jako sam sretna zbog toga. Zbog toga dobivam vlastitu sobu, ne dijelim s nikim, što mi je super. Većina posade na brodovima dijeli ovakvu sobu ili čak i manju sa još jednom osobom i spava u krevetima na kat. Kad živiš u manje od 10 kvadrata, bilo kakav prostor u kojem možeš staviti svoje stvari je jako vrijedan. Tako da, ovo je jedan od mojih ormarića u kojima stavljam puno stvari. To je najviše neka kozmetika, ovo su mi stvari za kosu, najviše dezići i šminka. Ovo su stvari za kad se razbolim. I ovi su losioni, kišobran, stvari za sunčanje i protiv sunca. Ovdje imam neke svoje svakodnevne majice i svakodnevne hlače i onda badiće. Ako već niste znali, pravila na brodu su jako stroga i ovisi koja si pozicija na brodu, možeš nositi određene stvari na brodu. Na primjer, u ovoj kratkoj suknji ne bi mogla van izaći u gostinske prostore jer sam član posade i u svakom trenu članovi posade, ako ste cura, morate imati haljine duže od koljena. Tako da, ovo je zabranjeno. Zatim dalje ovi neki dokumenti. Ovo je obrazac koji moramo ispuniti ako želimo raditi na Wi-Fi desku da dobijemo minute. Internet plaćamo po minutama za Wi-Fi i 60 minuta je $4. Tako da, to mi je jedan od najvećih troškova u ovom životu, da se mogu čuti s roditeljima doma, da sam nekako povezana sa ostatkom svijeta. Radeći na Wi-Fi desku i pomažući gostima da se spoje na internet, jer postoji cijeli proces, time možemo dobiti 300 minuta po sat vremena rada. Ovo je dokument na kojem piše kad su stvari otvorene i to je jako zapravo zeznuto zato što ako se na primjer probudiš u 11 i želiš doručak, ne možeš pojesti doručak zato što doručak je samo otvoren do 9 ujutro. Tako da ako se ne probudiš dovoljno rano, nećeš jesti doručak taj dan. Isto tako, ako si gladan, na primjer između 3 i 5 popodne, nema drugih opcija da ništa jedeš na brodu, osim pizza restoran koji je otvoren do 2 ujutro, kao 24/7. Uglavnom moraš čekati da se otvori pojedini restoran, ovisno što želiš jesti. Isto tako postoje i termini otvaranja ofisa, ako trebaš rješavati neke papire, termin otvaranja našeg crew bara, odnosno kafića za posadu,
i diskoa za posadu, odnosno gdje se mi zabavljamo. Ovo su brojevi svih živih ljudi koji rade i njihove kabine i njihovi brojevi telefona, jer ako si na menadžerskoj poziciji na brodu dobiješ vlastiti telefon i onda te bilo ko može nazvati ako te treba. Ja, na primjer, nemam telefon jer nisam na menadžerskoj poziciji, ali imam svoj broj od sobe koji ću vam pokazati kasnije. I ovdje sam samo zalijepila neke moje slikice da se prisjetim da sam radila i drugi ugovor i da neće trajati zauvijek zato što je ugovor jako dug, 11 mjeseci. Jej! Klimom ne mogu baš puno upravljati i to me kao pjevaču dosta smeta jer je zrak jako suh na brodu i voda je jako suha na brodu, tako da mi štećuje kosu. Ali evo, možemo upravljati toplo-hladno, ne možemo upravljati koliko jako ide. Zato što je klima na brodu ovako jaka, sam se obranila i ogradila sa ovom stvari koja tu izgleda jako smiješno. Ali to je da mi samo klima ne ide direktno u facu dok spavam. Tips and tricks koji puno posade koristi je da drži stvari ispod kreveta. Isto jedna super stvar je da su zidovi metalni, tako da možete staviti kukice posvuda i onda koristiti ih kako god želite. Na primjer, meni je stalak za ovu kameru isto metalni, to jest magnetni, da mogu samo staviti na bilo koji zid gdje god. Ovdje gore imamo moju jaknu za spašavanje, odnosno life jacket. Nju trebamo dovoditi na inspekciju svakih par mjeseci. I ovo je moj najveći ormar. Predivno. Life jackete isto tako moramo nositi na sigurnosne vježbe, odnosno drillove, kada vježbamo što ćemo raditi u najgorem slučaju ako brod krene tonuti. A sad nešto malo o mom ormariću. Ovo mi je najviše korištena torba, idealne veličine, Trader Joe's, trgovine koje nema kod nas u Hrvatskoj. Ovo trebamo nositi za sigurnosne vježbe, kao i ovu tu, da se dobro vidi. Ovo mi je beach bag i ovo su neke ostale torbice i ručnik. Dosta stvari sam zapravo već očistila zato što uskoro idemo doma i dala sam puno stvari familiji da ponese doma. Tako da ja ne moram nositi doma. Evo, imam najviše nekih haljinica za formal night. Na brodu postoje tematske večeri. Znači, večeri kada se gosti oblače po određenoj tematici. Na primjer, ima jedna večer koja se zove White Night. Te večeri moramo i mi kao članovi posade poštivati taj dress code. Zato ja u ormaru moram imati nešto bijelo. Ovo mi je isto jedna od uniformi. Uglavnom, najviše imam svečanih stvari zato što ako izlaziš poslije 6 popodne moraš imati nešto dugo i svečano. To. I dolazimo do mog inspirativnog kutka i kutka za organizaciju. Ovo mi je za tjedni raspored, ovo mi je za mjesečni raspored i ovo su mi neke inspirativne porukice koje volim vidjeti tek kad se probudim i neke porukice koje mi je, na primjer, ostavila obitelj kad je bila i posjetila brod i tako. I tu su mi onda markeri i patkice. Moja prošla kabina imala je veliko ogledalo gdje sam se šminkala i to mi je dosta falilo u ovoj sobi. Tako da sam ovo naručila preko eBaya i samo ovako zalijepila okolo. Onda tu sjednem na krevet i šminkam se. Mi kao pjevači ne dobijemo vlastito mjesto u garderobi zato što imamo ovako veliku sobu i onda se možemo šminkati u svojoj sobi, dok su plesači po 2 osobe u jednoj sobi na krevetu na kat. Tako da oni dobiju svoje mjesto u garderobi da se onda mogu tamo otići šminkati. Jer ja ne znam kako bi ove sve stvari stavila u manju sobu od ove. Biste li mogli spavati u ovakvoj kabini 9 mjeseci? Pišite mi u komentaru. Pa krenimo u WC. Evo, ovako izgleda moj WC. WC je isto dosta mali, ali savršen za jednu osobu. Tu imamo sve svoje potrepštine. Tu isto držim i čaše kad si radim kavu i ovo je zapravo izgleda katastrofa. Imam čistača koji mi dolazi svaka 2 dana, tako da mi fino očisti, tako da izgleda ovako predivno. I onda ovako stavimo na pod. U tuš sam si trebala staviti ovaj filter zato što je voda jako tvrda i zapravo filter omekšava vodu da mi ne uništava kosu toliko. Svaki put kad mi čistač očisti dobijem ovoliko ručnika i onda ovo stavim dolje i tako se tuširam. Koristim La Roche za čišćenje lica
I ovaj L'Oreal koji je zapravo dosta muški miris, ali growth booster jer mi puno kose ispada zbog ove vode. I gel za tuširanje. Tuš je usmjeren da voda ide direktno dolje i da se slijeva u odvod. Čistač mi isto promijeni i koševe za smeće i to sve očisti i izbaci. Ovdje isto imam i ličice kad si želim napraviti čaj, na primjer, jer nemam dio koji je kao kuhinja, pa onda si ovdje mučkam čajeve i tako. Meni je ova kabina jako cozy, možda nema takav osjećaj ovako kada snimam, ali jako mi je udobna. Nekako zato što sam na kraju hodnika i zadnja sam kabina doslovno na brodu na drugom levelu. Možda mi je zato udobno jer mogu pjevati i čuje me samo ova osoba s ove strane koja je, ja mislim, casino manager, tako da on radi po noći. I sada dolazimo do dijela gdje provodim najviše vremena, a to je moj krevet. Na prošlom brodu imala sam dupli krevet kao i još jedan koji je bio gore i onda si ga mogao spustiti ako ti neko dođe, na primjer, prespavati. Ali krevet je queen size, nije onak ogroman king size dupli, ali je dupli krevet. Jako mi je udoban ovaj krevet i čak je zanimljivo da je madrac dosta kratak, kao da je namijenjen za niske ljude. Ja sam dosta visoka, tako da mi je drago da su ovo napravili, ali da vam odam jednu tajnu. Tu gore gdje prestaje madrac su dodali još jedan drveni dio i onda stavili jastuke na to, tako da bi madrac mogao biti duži. Mislite li da sam lijepo uredila? Što biste vi promijenili? Jel možda izgleda kao studentski dom ili vam izgleda kao soba koju imate doma? Što se tiče posteljina, možemo kupiti i mijenjati svoju vlastitu posteljinu i prati ju sami, jer imamo i perilice u kojima peremo svoje stvari. Ali ako nemaš vlastitu posteljinu, ovu bijelu Basic ti mijenja čistač svaka 2 dana i onda mu ostaviš napojnicu ako želiš. Jastuci su isto moji i htjela sam ih kao malo za ukras da bude malo više cozy. Još sam vam htjela pokazati svoje Lego cvijeće. To mi je poklonio moj dečko za Božić. Mi smo u long distance relationshipu, on je na svom brodu na drugoj kompaniji, tako da smo odlučili napraviti date i slagati zajedno svoje legiće. Ja sam onda složila svoj buketić. Kao što možete vidjeti, patkice su simbol brodova, ali do njih ćemo tek doći malo kasnije. Ako želite da napravim još jedan video u kojem govorim bez čega sigurno ne dolazim na brod, ako ću ikad opet doći na kruzer, pišite mi u komentaru. Ovo ja zovem moj neestetičan kutak, odnosno kutak sa TV-om i ovo je lampa na koju sam stavila kape. Kape često koristim na brodu zato što u predstavama koristimo perike i onda to izgleda čudno kad hodam okolo na brodu sa pripremom za periku, izgledam čelavo. Tako da stavim kapu često, tako da ih puno koristim, inače ne, ali Amerikanci ih puno koriste. I imam ovu torbicu koja mi je za izlazak van, koja ima moj dokument s kojim mogu otići u Ameriku, odnosno izaći iz broda kad stane u Ameriku. On je obavezan, inače ti ne daju s broda ako nemaš taj dokument. To iza držim svoj telefon. Nikad ne želiš da ti telefon zvoni, jer obično kad zvoni ili kasniš negdje pa te menadžer zove, ili si u nekoj frci, ili si zaboravio doći negdje, pojaviti se, ali isto tako je dobra stvar jer možeš nazvati, na primjer, majstora da ti dođe popraviti nešto ako ti, na primjer, žarulja mi neki dan nije radila pa mi je došao popraviti odmah, ili WC ne pušta vodu, ili imaš bilo kakvih problema oko kabine, majstor ti dođe popraviti u roku pola dana. Ili, na primjer, ako hoćeš napraviti rezervaciju za neke od restorana na brodu ili pitati kad je ofis otvoren i tako. Što se tiče lifestyle-a, vodu, na primjer, moramo stalno nabavljati ili kupovat bočice vode, ili ja imam i filter, tako da mogu isfiltrirati isto vodu, a ima i puno filtara za vodu po brodu, samo moraš onda izaći i nabaviti si pitku vodu, zato ja imam ovu ogromnu bocu da onda ne moram to puno raditi. I evo dolazimo do dijela mog radnog stola. Prođemo kroz ove male stvarčice, slika sa mojim dečkom, biljčica umjetna, ovo mi je ovlaživač zraka i možeš dodati mirise isto, tako da tu su mi svi živi mirisi. Ovo mi je tekst koji moram naučiti za jednu od zadnjih nastupa koji imamo. Ovo mi je pročišćivač zraka koji me spasio toliko puta jer ove ventilacije i klima su jako stare i
puno se prašine nakupi koji bi inače išli u moj dišni sustav, tako da budući da trebamo pjevati svaki dan, želim imati čisti zrak. Onda imam ove kablove, punjače i tako to sve koje pokušavam nekako maknuti da budu što bliže zidu, ali eto nekad nam baš ne ide. I dobila sam cvijeće od dečka, evo za Uskrs sad. Nekad zezaju što se tiče dovođenja pravih biljaka na brod, a nekad nisu tako strogi. Nisam imala vazu pa sam samo izrezala bocu, tako da snađi se druže. Tako ja tu onda radim na kompjuteru. I mali espresić Jelly Cat. Malo mi je žao što ova soba nema ogledalo da se ja mogu tu sjest i šminkat, nego moram nekako improvizirati. Ali šta je tu je? Možeš li birati cimera? Ne. Ako dijeliš kabinu, možeš li birati cimera? Ne. Menadžment ti odobri ko će ti biti cimer i on se samo pojavi u sobi jedan dan. Ako ti se baš ne sviđa cimer ili ako, na primjer, jako hrče, možeš ispuniti neke papire da probaš promijeniti cimera, ali isto tako onda ne znaš ko će biti ta druga osoba, tako da puno posade ne želi riskirati. Bolje vrag koji znaš nego vrag kojeg ne znaš. Ne znam. Ispod TV-a imamo i frižider. Jako tužno i otužno. Ne koristim ga baš. Inače ne smijemo unositi hranu u sobu. Možemo imati ovako neke snekove, na primjer kekse, čips, ali ne smiješ imati ono gotova jela da možeš, na primjer, poslije kao podgrijat, jer nemaš gdje podgrijat. Uglavnom nije dozvoljeno u kabinama imati bilo kakav otvoreni tanjur hrane. Zato nemam baš puno hrane u sobi, jer svaki put onda izađeš van i nešto pojedeš. Nastavljam ovom putanjem do mojih ladica. Ova mi je ladica za kapućine. Obožavam Frank Bajaderu i Nescafe 3 u 1, tako da si to napravim i onda tu donesem, ali onda se moram riješiti te čaše. Ovo mi je ladica za moj najdraži Dyson za kosu i viklere i ovaj masaž gun koji mi jako pomaže. Gym je besplatan, tako da je to veliki hobi, puno posade. Ovisno isto o pozicijama, na primjer ja mogu ići u gostinski gym koji je stvarno izgleda brutalno. Imaš pogled najbolji ikad na more. Ovo je ladica, znate kako to sve ide, za kablove, maskice za mobitel i tako dalje, tako bliže. Ovo mi je za iPad i kamericu i tako neke stvari. Što se tiče prostora, meni je ovo skroz dovoljno prostora za samo mene jednu, ali znam da često posada nema dovoljno prostora i onda se pitaju gdje držite te sve stvari. Ja čak imam i mjesta ispod kreveta. Iskoristiš svaki kut prostorije za svoje stvari. Pogotovo kad u tako maloj sobi živi 2 ljudi. Imamo li room service? Ja čak imam privilegiju room servisa i to je super stvar za, na primjer, ako mi predstava završava dosta kasno, oko 11 čak, 11:30 i onda nazovem room service da mi se hrana donese, što je super, i ostavim im napojnicu. To inače nije glavna stvar za posadu i puno posade to nema, tako da sam jako zahvalna na tome. Room service opcije nisu ono sad ogromne, ali imaš nekoliko opcija juha, voće, nekoliko opcija torti, na primjer pizza, kesadilje, burger, pileći medaljoni, pomfri i tako neke osnovne stvari. Ovdje mi je dakle još smeće i zadnji komad kao namještaja koji mi je to bio u sobi. Ovo su mi najbliže stvari koje mi trebaju, znači stvari za gym, gornji dio, donji dio i pidžame i jastučnice. I sviđa mi se što ima ovako bedside table površinu za ono vodu koju stvarno pijem puno. E sad, pitanje za privatnost na brodu. Imam li privatnosti? Imam, ja se jako lako zatvorim samo u sobu i nikome ne vidi cijeli dan, što mi je zapravo super i ne znam kako bi mi bilo da imam nekoga u sobi. Puno se članova posade žali da nemaju privatnosti i čak i u krevetima na kat jedino što imaš je taj zastorčić koji te gradi od svog cimera s kojim si zapravo cijelo vrijeme na brodu, tako da plesači, na primjer u kazalištu, imaju ugovor 9 mjeseci i moraju živjeti s tom drugom osobom 9 mjeseci. Ja sam jako zahvalna da imam sama svoju sobu, a neki članovi posade, na primjer moja prijateljica plesačica, često zna otići u kafić za posadu samo da se makne iz sobe i da ima neko svoje privatno vrijeme. Pa zavirimo malo u moje police. Tu je naravno obavezna ova ljubičasta patkica i potrepštine kao što su kamerice, mikrofoni, sunčane naočale,
Čak je tu za prvu ruku i čokolino koji mi je mama donijela od doma i Eliotov poklon za moj rođendan, kao i moja druga kamerica. Gore imamo ove neke slatke stvari kao minijaturne patkice, legići i uspomene. Ova treća su note, filter za vodu, zvučnik JBL i zadnja polica je šminka, neke knjige i kopče za kosu. I to je to. Još jedna stvar koju nisam spomenula, a to je master inspekcija. Inspekcija dolazi svako malo u određene kabine, randomly, znači ne znaš koju će kabinu pregledati i provjeri imaš li kakve stvari koje ne smiješ unositi u sobu, na primjer hranu i tako neke zabranjene stvari. Čak može rezultirati i otkazom ako se pronađe da imaš nešto što ne bi smio imati na brodu u kabini. Kada dođe Masters inspekcija, moraju ti sva svjetla biti ugašena, svi utikači isključeni iz struje, pod ti mora biti čist, općenito cijela kabina mora biti čista i ne smiješ imati te neke zabranjene stvari. Dolazimo do mog najdražeg dijela sobe, a to je moj porthole. Ja sam zapravo jako sretna što imam porthole, odnosno prozore, jer većina posade na brodovima nemaju taj luksuz, ajmo tako reći. I ogromna je razlika kad imaš stalan, konstantan pristup sunčevoj svjetlosti koji većina posade nema. U ovoj sobi čak imam 2 prozora. Jako se zapravo teško otvaraju, sad ću vam pokazati. Znači moraš tu povući ovaj šaraf i dići gore i onda kad je oslobođen ga zatvoriš. Jako je težak, tako da morala sam paziti par puta. I ista stvar. Nekad kad je jako valovito, security zna samo doći ući jer security ima ključeve od svih kabina i zatvoriti prozore, jako ih začepe. Ako misle da će biti jako loše vrijeme, da će možda valovi ići do stakla, ali nikad nisam vidjela da je val došao do stakla, jako je bio zapravo blizu, nije nikad baš došao do ovog levela. Na brodu sam 9 mjeseci, da, i to je jako dug ugovor s obzirom na ostalu posadu. Većina posade živi oko 6 do 7 mjeseci na brodu i radi zapravo puno više nego ja, rade po 12 sati, ovisi o poziciji, ali ja sam lucky da ja radim većinom dane samo kad su predstave, što ne može biti svaki dan. Kompanija isto voli i komičare i ostale neke točke i raznolikost u točkama jer imamo samo 2 predstave koje mi možemo postaviti u kazalištu, a ostale dane onda su to ostale točke komičara, mađioničara i tako dalje. U ovom kutku ovdje imam svoj raspored, odnosno što trebamo raditi ovaj tjedan, i ovdje imam svoj name badge. Ovisno koji si rank, moraš nositi name badge u svim gostinskim prostorima. I isto tako kakav je management i koliko su strogi i je li ih briga za to. Pogotovo Amerikanci gosti vole znati koje ti je ime, pogotovo ako im pomogneš i onda kažu hvala ti, Dora. Dok, na primjer, Hrvati baš ne koriste imena, pa meni to nekad čudno. Još sam htjela pokazati ovaj dio iznad porthola koji mi je za neka pisamca, slatke stvari i uspomene. Tu sam stavila 2 mašnice da mi bude malo lijepo. Nekako održavam tradiciju ovih lišća, ne znam jel vam se sviđaju, jel vam previše lišća, možda da maknem samo ove sa prozora, da ostavim možda samo ove. Inače svo lišće je bilo da si imao lampice, ali onda mi se strgalo, tako da sad mi lampice ne rade. Jel vam se sviđa lišće? Htjela sam vam pokazati ove na stropu, evo sad ću ugasiti svjetlo. Ove na stropu su mi jako slatke, to su bile od cure koja je bila tu prije mene, ona je to postavila pa sam rekla ajde ostavit ću da bude lijepo. Iako nekad zakačim kad se presvlačim. Ali eto, nam se tamo se svidio room tour. I jel bolje ili gore nego što ste očekivali? Najdraža stvar u kabini mi je porthole. Najdraža stvar su mi sigurno prozori, jer volim sunčevu svjetlost, i zapravo krevet. Jako mi je udoban krevet jer sam puno u njemu. A najgora stvar u kabini je to što nemam ogledalo, kao što sam već rekla. Ali eto, snalazim se sa ogledalom na vratima od WC-a. Ako želite znati kako sam dobila posao na ovom brodu, napiši posao u komentaru i snimit ću novi video. Hvala vam na gledanju, pusa bok!